Brother, India also support Israel. I saw in the video. The Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi. Yes. He said on the TV. He will support Israel. Yes. You don't like supporting Israel? Don't like. Why, brother? Why? Because it's war? You like Iran? You like Iran? Do you like Iran? Not like. Okay. But you don't like Israel, brother? Why? Israel, good country. Huh? Israel, good country. Yes, good country, but Christian country, Israel. Christian. Palestine, Israel? Palestine, Israel. Same. Yes. Unsa din ang Palestine? Unsa sa din ang Palestine po daw, kuan sa Israel. Di sila ganahan. Di kasi siguro siya kuan. Di pa para sa tuwabang mga kuan. Ang Israel ang kuan si kano ka ng Christian, no? Oo, grabe ka. Christian pero pareha nila mga naong din. Doon naman na sila dito. Pareha Sila lang mga murag si Jesus ba? Oo. Bangas og ngawong kanakon na imo. Lagbaha diri oy. Flooding brother. Flood. Because rain. In the morning, brother, I give you sambusa. Sambusa. Yeah, because we fry in the evening and then tomorrow mama want to give gasoline station, but no, I don't give gasoline station, I give it to you. You like? Okay. And also gaymat, you know gaymat? Simba palagi na adaghan kay tao dito sa simbahan. Kita ka? Kanina ka pang dito. Oo, batay. Daghang kay tao sulod sa simbahan. Makita man nato sa dito, ang balay na nito dito. Ay, oo. Kana. Walhammer. Kuyawan mo, madami na imo naman. Akto mo sa kuan. Good job. Kasi pagtuon niya na ito, pati naghan na kwarta. 100 naman na. Siguro kanisya kita lang.